Ini sini Tripura Police Federation Central Committee ni sini edisi hapangno kaisa deputation remane bising tei tini oro phai manjangnai sini media ro borno sini TF ni pokho theke belai ken hambaya paro tai sinoro phai manjak pekya sini advisor board ni senior sini borong menang Sri Kumar Depurma tai oro sini advisor no borong menang Sokol Depurma tai monojit dia tai sini vice president Tinku Jomopia tai sini vice president Sikto Depurma tai general secretary Orange Jomopia general secretary Sanjay Depurma tai block president Jodoh Depurma kita Cineo channel no media mana naik tongai khas ni joto takoke bokor no jeng belai kena hambaya paro cini ingui ini jeng orang press meet kemana audition ka sini Tripura Police Federation ni ingui nai khas cini edisi প্রশাসন নি যারা চিন কর্মচারী রোগ যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় কয়েক মনে কর্মচারী ছাত্র সংগঠন নেই কয়েক দফা দাবি চিনি সিএম নতুন স্মারকলিপি প্রদান খাইয়া অন বিষ্ণু দङ এক নাম্বার চিনি 23 24 25 26 এই কয়েক বছর 392 জন রিটায়ারমেন্ট থাকা ও রিটায়ারমেন্ট থামানি পরিপ্রেক্ষিতে এডিসি হাপা নিনি যারা রিটায়ারমেন্ট থানায় বংনি ন্যায্য প্রাপ্য অধিকার কর্মচারী জীবন শের জীবন যে বিনি মানথাই আবনো বঞ্চিত টাকা আবনো বঞ্চিত ন মায়ের বাগে নাই বিনি ফ্যামিলি বেলাইখিন প্রবলেম টাকা বিনি বেসারপতি পরে নানি বিনি শারীরিক বা ব্যক্তিগত চিকিৎসা খানানি বিভিন্নভাবে সংসার চলন বিভিন্নভাবে বিনি মার্কেট কঠিন সমস্যা লড়েন টকা তাই আবনে বাগে जों এডিসি হাপন বং দাঁত জাতি বং মানফিন রনা বাগে जों কয়জাক পাখ্যা দুই নাম্বার টাকাচা পয়েন্ট কা ট্রান্সফার পলিসি যারা जों नुबो বিশেষ করে পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গাও কাঞ্চনপুর নিনি দশটা কাঞ্চনপুর বান্দারিমা সৈগপুর বিভিন্ন জায়গাও সদন জগৎ ট্রান্সফার আবরো বিনি 10 বছর 15 বছর বিন ফ্যামিলি তো একদম হাতম থাকতে আবন বগে ট্রান্সফার পলিসি তো ছাকাতে এডিসি হাপন जों রিকোয়েস্ট থেকে 2 বছর কেন বিনি জায়গা जों বিনি হোম অ্যাড্রেস ট্রান্সফার বাগে তাই আবন বগে এডিসি হাপাং जों बनो कय केता कायसा इंकाय जों सिनि कर्मचारी जीवन जों नुबो रिटायरमेंट थानाम सेका 1.5 বছর बिनि हुमु एड्रेस जों तरान बागे जों रिक्वेस्ट केके तांगे हिंदी যখন जों रिटायरमेंट थांनाय बिनि नगंका सदर যখন बिनि এই বন্দসরা বা কাঞ্চনপুর বিভিন্ন জায়গা হাতর যখন রিটায়ারমেন্ট থাকলো बिनि অফিশিয়াল করেসপন্ডেন্ট বাগে নাই हुमु एड्रेस ले सेर जीवन जाय खायनांगौ তাই আবার बागे जों आपनो रिक्वेस्ट केके ओंखाय ताकि हंकाय चिनी एडीसी स्टेट गवर्नमेंट नि जे नियोग नि दिखायमान स्टेट गवर्नमेंट नि जे 100 रजिस्टर्ड पॉइंट एडीसी नि गवर्नमेंट तै स्टेट गवर्नमेंट आबनि फुलो खायनाय एडीसी गवर्नमेंट चाकरि तालंगो तै एडीसी एरिया जेहेतु चिनी 1984 23 আগস্ট भारतनि प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी जी बकायचा जोंनि शिक्षित जातिनि समाजनि रक्षक अबस्ति प्रासन बागे रजाखा तै आबन बागे जों एडीसी हाबन जों साव जों रिक्वेस्ट खायो 100 रजिस्टर्ड पॉइंट आबन सम्पूर्ण बादिल खायनाय हायना हाय माने जोंनि एडीसी हाबन जों 85% चिन बर दङ रजिस्टार पॉइंट बादिल खायनाय जों सम्पूर्ण चिन एसटी रना बागे जों खायजाबो गता कायसा अंकाय
Tagasa chini NC area to ma chini post vacancy to chini serarok ni bekar jobo to ni bagai nai tabo chini drogo meri abo teaching staff kore teaching mane শিক্ষা জাতি ni merodando ei jati mane bibinno jagao school khali tongo te abon bagai chini serarok ni boisone bagai nai শিক্ষা একমাত্র বিরোধী কবু যে স্কুল করে স্কুল মাস্টার করে আবার ওরা जों অতি সত্তর जों আবার ফ্ল্যাগ করতে পারে जों রিকোয়েস্ট কাছে এদেশে হাব এই যে দাবিনো जों যে প্রস্তাব নারমানে আবার বেলাই খেনো ওয়ানসুকা এবং বাই ছাকা जों যত সম্ভব আবার जों প্রফেনা আশা সরকার गासार सुमुं कायसे थाना किसासो सकां गोबांमा डेपुटेसन खा ककला कखा कक दिसा जाका 120 জন যে চাকরি তাহলে আপন থেকে ন ককলাম বাবা সালাকে সিএম ভাই আবো जों एक्चुअली जों साजागया तां हिंदी आबो एडिसि प्रशासन बाइके तालां आबो जों साइमिया आबो जों साना बाव अधिकार करै और जों नुबो दङरि एक और जों नुबो आबो एकमात्र जानाय कोर्ट जखन रायनाय आबो बिनि जसा जाया आबो बर सानाय आबो सारा जों कोन टेस्ट लबदा खायजा काबो हायदो आबो जों ताबो जिति नलेज करेखो यात खायजा কোন ককলাম দা কিসা কোন ফগই সালাকে সিএম आबो साजागया আপন তে কোন আলোচনা করে গাবামা সংগঠন তো ডেপুটেশন রখা সিটি রখা আভাই কামবা নং তুই তো ফেতে কোন খাজা খাইজা কাবাই তামিন রখাবা খাইজা দিনি সংজাগিয়া आबो साखाय साखाबले आबो एडिसि प्रशासन बाइके चाकरि करिया आबो जों जेहेतु कायसा संगठन आबो चिन मते जों नং সংগঠন হতে আবা হাই এই খাজা চিন संगठन जों आबो कोन खाजা Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengnai noni bagri kaham sep tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norokni imang no mukthang slamna ni bagai kurungdi e deborma bai bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 dakti kurungdi limited seat. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।